Hello guys! Karon madulat tayo Roblox. Karon madulat tayo abi. Gahan ko abi guys. Sige. Hindi sabi sa ako. Ah! Boy, skibidi biz. Yippee! Alright, click here. Okay. Yippee guys! Guys, yay! But without kani ito guys. Wala ito. Kani. Wala ito. Sige. Ang challenge ay kana. Easy kayo guys. Easy guys. Easy magkwapas. Karo. Namatay ko? Guys, wala ko kani tagayat ko, diba? Unsa code? Nalimot ko ang code. Kita balon ang code. Dali, magwapas. Una. Yes. Una, dos, cuatro, cinco, satos. So, wala tayo ito. Tulak na ta. Yay! Si Maskibidi. No! What's up? Guys, I'm not cheating. Guys, hindi ko cheat. Guys, hindi man ako cheat. Hindi ko cheat. Sige, guys. Sige, guys. Sige. Dari. Sani, Sing my boy, Skibidi Riz. Riz Alpha. Guys, if you have Riz me up. Joke lang, oy. Oh my. No. Not my problem. That is not my problem. Ready kung tanaw ka diri Kani? No, I did. Diba guys, press ko ang jump button. I don't care. Press ko ang jump button. Sige guys, mabenta. Me. Order, sige ito. Oh, easy kayo guys. Kung na-lose ko guys. Guys, kung malus ko, unsa man ni ang sila, uy. Di ba ketchup og mustard ito? Kani pala. Sige, ito. Aray guys, aray. Machito. Bawal ko cheat guys, diba? Bawal ko cheat. Explain ko ito. Kung mahulog ko, magkaya na. Sige. Hadlok ko guys, nahadlok ko. Mas speedrun pa tat guys? Or ma-part 2 ta?
decision. Oh! Smart brain! Guys, per man ako, wala ko Robux. Diba? Wala ko Robux. Wala ko Robux, guys. Last time ago na ako Robux o nako kani belly button. Na-happy ko, but na-delete pa ako Roblox account for ambot lang. So, mabisaya pa ta! Mabisaya pa ta. Chicken banini. Sabi ako kani cousin, di ba natanaw ka ako cousin? Watch to my channel from my cousin. Like a long time ago. Yes, guys. Yes, for real. Guys, di ba it moves by his own? So, sige. Kung na-special ito. Sagot. Kapit ko hulog, guys! But if you are an English Shara, that means I almost fall. Okay, I don't know why this is happening. Where am I? Diri. Oh. Sila kayo, guys. Sila means, guys, sila means, it's too bright. But if you're English, Shara, I'll check my videos. Well, if it means, and comment down below if you're English, Shara. Understand it. I don't understand English. But guys, understand man ko English. Huto, diba guys? Nahulog ko for some reason. Ambot lang. Diba? Sila, uy. Wala tayo. I need you now tonight ever to put my heart together. I felt so hard to connect to find my own this bed. Mahulog ko, guys. Patay na ko. Oy, sila, uy. Sila, uy. Pata. Yo is better. Oh. Di ba nagkita ka, guys? Di ba? Hapit ko hulog, guys. Lapit na tayo, guys. Pwede tayo gamit ito. Di ba? Lapit tayo. Kasi bawal ko dari ako. Kaya. Trap? Ito. Hala, guys. Ha. Diba, guys? Smarty Pets. Riley, kung tanaw ka dere. Salamat kayo. Salamat kayo, Riley. Dere na ko! Pink! Na-miss ako color blue! Light blue, asa light blue? Dark blue man na, guys, asa light blue? Guys, ambot lang asa light blue, guys. Guys. Ito, guys. Ano pala ko sabi? Taka. Diba? Hala! Asan ako, guys? Dari nantay naman ako ito. So, dari kabay kayo ito, guys. Madugay. Happy data! Guys, hala, tayo na ta? Brown na ta?
Abi ko hantod pula. Joke lang guys. Ano po? Guys, kung tanaw ka ako video, like and subscribe or else mamatay ka. Joke lang yun. Ambot lang yung balay guys, but kung balo ko imo balay o i-chat is sa ako. I-chat sa ako guys! I-chat sa ako! I-chat sa ako! Sa kani comments! I-chat sa ako sa comments guys. Cause ma-order kung gusto ka order sige. Sige, order ka. Sige, order ka kung gusto. Kung gusto ka order sige guys. Sige. Sige. Sige magwapas. Or handsome. Your is paid. Ha ha ha! Genius sir! Genius! Ayo guys. Yeah. Hala daab. Kung ma-check ko guys. Hala patay. Diyan ako abot. Wala ay. Tama di ay. Ito. Your is better. Guys, di ba na? Sige, ganyan lang. Guys, di ba nakita ka? Sige, dari sila oy. Di ba nakita ka guys? Yay! Na-winner na ko! Asa ko pinto? Yay! Oh, sige. Oh. Sige! Asa na ta? Dere. Napala. Dere. Hala, charot! Ako sa taas! Sa taas ko, sa middle! Yay! Asa tayo? End. Dere. Thank you guys for watching my video. Please subscribe. Bye! Kung bago ka, comment down